माइग्रेन जो पिंधा हो मोर मझे मुझे समरे थे टेस्ट करी से ऋषि है -0.5 तापर ऋषि आज छुट्टी अच्छे सेकेंड सैटरडे तुम छुट्टी कि ना स्कूल अच्छी आज नवोदय एग्जाम की आदर्श एग्जाम के गोरिया ना बुढ़ा भैया देखना से कहीं कह सी कहले तोर मार्क कटा हम सेटा तू तो निजे करू तते जो तम स्कूल रे जो ब्लैक बोर्ड रे सब लिखि देलु ठीक ठीक के सब लिखि देलु हे तीनसी कोची गुगु भाई कोन घोसी देकी पड़ैतला ना कोन एडा बा घोषा बड़ द ओजी गुगु भाई कोन एक्सप्रेस हे गेला कोन घोसी देकी पड़ैतला ना कोन से देखिला 2-4 जन पिला कले से लिखा होची से तापर लिख दे गेला से के बाबा कहले गुगु भाई पाठ पढुची माई पाखरे आ घोसीला ना ए कान्हा कोइना घोषाड़ी के दांड हरे बॉल बाड़ोतला घोषाले आ जीबू पाठ पढियो कान्हा डिया मारी पउला से आ रहिलानी मम्मी मम्मी मो पे एमते बक्सड एबे पाठ पढ़ देसी हां आसीबो हां को दिन नै ना जो दिन आसीबो कोन आसीबो सब आसीबो तो पे सेटा आडिशन न आडिशन आमती गार पकई आडिशन करबुनी नंबर मार दे कि आडिशन मार देले तो रिजल्ट बाहरी गला हैला सेटा कैलकुलेटर देछि अंडरस्टैंड हे एइटा कत बुझबे हां हमें सही कथा कहू बा ताजरे कैलकुलेटर में खाइबू तमरा आज ट्यूशन अछि त ऋषि हां आज कौन की हां आज सैटरडे चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमते छंदी आशा करछि समस्त भले थे मो भी भलो अछि चलो तो आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करबी जे मो चैनल रे नुआ अछि प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करन तो वीडियो को शेष जाय देखो चलो तो गुगुर तो एग्जाम मंडे रे हैला ताको टी प्रैक्टिस करे सकाल ट्यूशन जाइतला जेतो आज तांगा छुट्टी पीटीएम अछि छुट्टी न सॉरी पीटीएम अछि पीटीएम ता बाबा जाइतले मु आज गलेनी हैला पीटीएम जाई के आसला बेलको मते इरिटेट लागु जा पढ़िया को इच्छा होन मुकल तुम जाओ म आ जीवन पागल टेकनी ये कोन छी न तापरे अलू 96 ले 96 तू पाठ पढुनु गालुआ 96 ले कोनो तू तदरे खेबी दउ जा ओ पडियो नै कोन चलो माने हम पाठ पिंकू खाई दे के आसला दहीबरा बिटी आनी नथला फेर जिद्दी करले जाके दहीबरा लेके आसले गुगु 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 पूरा पिंकू को इंसल्ट कर दे गुगु ऋषि निया तम दहीबरा ऋषि चलो रोसई कंप्लीट साग भजा एडा साग भजा है साग भजा पूरा नाली साग जे सब पूरा लाल पियाज पियाज तेल ना अब यहाँ हूँ लुआ कड़े जा भजा हम लाल हम यहाँ हूँ पोटल आलू भजा बस यहाँ हूँ डालमा भात यहाँ आलू सीझा बस आलू टे चक्टा हम आईटा हूँ पोटल मोर पोड़ा है थुआई टे चक्टा हम आउ से दीटा सुखिला लंका पकई गुगु को खोईबी 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 अनेक आउ कौन आखि बुलूचे आउ कौट कौन रहा टे खाइबी आउ अने कि खाना अधघंटा जाऊ एक दिन भात खाइबी घरे रही कह मु पार्टी मोर बंद हेनी ना घरे रही मो पार्टी पाक 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 गोड़े तोर औषध लगेदेवी गोड़े औषध लगेदेवी चले
ए उपरକୁ ଆସୁନ ଲଗେଇଦେବି ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ମେଡିସିନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲଟାକୁ ନେଇ ସାଡ଼େ ରଖ ତୋରି ବୋଉ ଝୁଣ୍ଟିବ ପଡ଼ିବ ଆସ କମ୍ ହିଅର ତୁ ବୋଉ କାଠେଇକି ନେଇପାରିବୁନି କ ଦୀପୁ ଦାଦା ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟା ଅଛି ବସି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଦୀପୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଦୀପୁ ଦାଦା ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେଥିରେ ବସେଇ ଦେଇକି ପେଲି ପେଲିକି ନେବି ବାଥରୁମ୍କୁ ଫେର ପେଲି ପେଲିକି ଆଣିକି ଆସିବି ତମର କ'ଣ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଚେୟାର ସେ ବି ସେଇ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ହଁ ଏମିତି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଅଫିସରେ କାମ କରେ କମ୍ ବେଟା ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲମା ଏ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ଚକଟା ଭଜା ଆଳୁ ଚକଟା ଏ ଶାଗ ଭଜା ବୋଉ ଖଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଗୁଗୁ କହୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିହେବ ବରା ଫ୍ରେଶ୍ ବରା ଛାଣିକି ଆଣିକି ଆସିଲି ଗରମା ଗରମ ହଁ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ଉଠିଲେନି ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ ବିଷ୍ଟୁ ବସୁନ ହେଇ ଜଡ଼ା ଭାଇ ପାଣି ବା ହେଇଟ୍ ବୋଟଲ ତୋ ଅଇଁଠା ଭାଇ ମାମୁଁ କାହିଁ ଖାଇଲା କହିଲୁ ତୋ ଅଇଁଠା କାହିଁ ମାମୁଁ ଖାଇଲା କହିଲୁ ତତେ ଦେଇକି ସେ କାହିଁ ଖାଇଲା କହିଲୁ ମାମୁଁ ଧନୀ ହବ ବୋଲି ଖାଇଲା ଭଣ୍ଡା ଆଜି ତ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲୁ ଇଏ ମୁଆ ସବୁ ମୁଆ ମିଠା ଆରେ ବିଷ୍ଟୁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ପଳା ବାବା ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବିଷ୍ଟୁ ମାମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ନେ ପିନ୍ଧି ର ତୁ ସିଉଟର କୋଉଆଡ଼େ ପୁରେଇଛୁ ହାତ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା ଏ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବୋଉ ଏଇଠି ତେଲୁନ ପକଉ କିଏ ମାଡ଼ି ପକେଇକି ଗଲା ଲୋ ପିନ୍ଧିବୁ ଆସେ ମାମା ଯଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ନେ ଧ ତୋ ବ୍ୟାଗ ତାର ଭଣ୍ଡା ମୁଆ ପ୍ୟାକିଂ ଆଉ ଇଏ ହେଲୋ ରୁମ୍ଟା ବରା ବରା ବାସ୍ନା ବିଷ୍ଟୁ ତାର ଗଲା ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆସିବ ଯିବ ଚାଲ ଲେମ୍ବୁ ବି ଆମ ବିଷ୍ଟୁ ଆଣିଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟା ଚାଲ ଗଙ୍ଗା ଲେମ୍ବୁ ମୋତେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଲେମ୍ବୁ ଭାତରେ ପଖାଳି ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ ଲେମ୍ବୁ ସାରୁ ଭଣ୍ଡା ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଛେନା ଦହି ଛେନା ଆଉ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ हेलो हेलो फुल की उड़ा एम्बुलेंस बोले ତତେ ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ସେ ନଈ ସେପଟ ଆଡ଼େ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ରାତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁନି ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଭଏସ୍ଟା ପାପା କରିଦେଉଠି मामा कहाँ को नहीं होती ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ ରହିଲି ତୁ ତ ଘରେ ରହିଲୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛୁ मामा से रेड लाइट तो कौन चलती
को रेड लाइट टा कुछ এই লেনটা हो हाथ करे मुझे जाए तलको भाई गलानी खाया को चल हमर संतुला करी केते आस्ते लाको पढे उतले यार एग्जाम सकासे रिसेस लाइन जेत खाए बाबा बोतल टा धर गोटे पानी नबा एलो चल ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲୁଛି बोबोजी तू बोबोनु चलो चल खाया ଆମେ ପେନ୍